First of all, good evening everybody. আমি একটা জোরে হাততালি চাই ফার্স্টে। এত মানে এত সবাই চুপচাপ থাকলে হবে, ভীষণ সিরিয়াস হয়ে গেছে মাহলটা। সো প্রথমে আই ওয়ান্ট এই চেয়ারটা, কারণ আমি জানি যে একটা গুড ভাইব্রেশন থাকলে সব কিছু একটা দারুণ জায়গায় যাবে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার প্রেসের বন্ধুদের কাছে আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বড় হওয়া আমাদের জীবনের কৃষ্টির সাথে, আমাদের শাস্ত্রের সাথে, আমাদের রিচুয়ালের সাথে, আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে বোধহয় জগন্নাথ দেব অদপ্রদভাবে জড়িত। এবং সেই জায়গার মানুষ रमेश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के आप हमारे साथ जुड़े ये काम करने के लिए। और आपकी बहुत अच्छी विजन है जो आप देखें कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो भी बहुत ही प्यारा विजन है आपकी कि सिर्फ आप सिर्फ ओडिया में नहीं, बहुत लोग चाहते हैं कि ओडिया से हिंदी करें, हिंदी से साउथ करें, लेकिन रमेश जी ने ये विजन किया कि बंगाल में कुछ करें। So this is something absolutely he needs a lot of applause for this. So I think रमेश जी, ये बहुत ही आपकी नाम बारिक है, लेकिन आपकी जो बारिक भावनाएं हैं इसका मैं बहुत कदर करती हूँ। थैंक यू।